हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एडिटोरियल का टाइटल है राइजिंग फूड प्राइजेस। फूड इन्फ्लेशन से रिलेटेड ये एडिटोरियल है, तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। राइजिंग फूड प्राइजेस मतलब खाने पीने की अशिया की कीमतों का बढ़ना। Food inflation continues to challenge the resolve of the government to control the prices of essential items as much as it does the patience of millions of lower middle income households across the country. फूड इन्फ्लेशन जो है यानी कि खाने पीने की अशिया पर महंगाई जो है वो कंटिन्यूसली चैलेंज कर रही है गवर्नमेंट को कि वो इसको कंट्रोल करे, प्राइजेस को कंट्रोल करे। कौन सी प्राइजेस को? जो एसेंशियल किचन आइटम्स यानी कि जैसे बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी किचन की चीज़ें होती हैं, जैसे दाल चावल वगैरह होगी, इनकी खाने पीने की अशिया की चीज़ों को कहते हैं एसेंशियल किचन आइटम्स। तो इसके प्राइजेस को वो कंट्रोल करे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इनटॉलरेटेबल बन गई है लोअर मिडिल इनकम हाउस होल्ड्स के लिए पूरे मुल्क में। In the last 2 years, food prices have increased by an aggregate of more than a third, forcing most families to cut down their daily caloric intake. पिछले 2 सालों में जो फूड प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इतनी ज़्यादा कि अगर उसका एक एवरेज लिया जाए तो थर्ड के हिसाब से बढ़ी है, यानी कि 3 गुना बढ़ गई हैं, जो कि फोर्स कर रही है फैमिलीज़ को कि वो अपनी कंजम्पशन को कट डाउन करें, अपनी कैलोरिक इंटेक को कम करें, यानी कि जितना वो खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे उसको कम करें। Others have been compelled to reduce their essential expenditures on education and health so that they can put food on table. जो कुछ दूसरे लोग हैं उन्होंने ये किया है इसके साथ कंपेयर करने के लिए कि अपने दूसरे एक्सपेंडिचर्स जो कि एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर कम कर दिए ताकि वो दस्तरखान पे कुछ खाना रख सकें। Bearing its frequent claims of moving the administrative machinery against hoarders, the government has mostly stood on the side as a helpless bystander. बजाय इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव वो होर्डर्स के अगेंस्ट कुछ करे, होर्डर्स कहते हैं उनको जो ज़कीर अंदोज़ होते हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई काम करे। गवर्नमेंट हमेशा ये मोस्टली मतलब ज़्यादातर बिल्कुल ऐसे बेयारो मददगार खड़ी हो जाती है। A report in this newspaper on Wednesday lays bare the government's claim of having brought food inflation down. इसी न्यूज़पेपर की डॉन न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट है जो कि वेडनेसडे को आई थी। वो जो गवर्नमेंट कहती है कि हमने फूड इन्फ्लेशन कम किया है उसकी नफ़ी करती है। The prices of sugar and staple wheat flour have risen again significantly in spite of the availability of the sufficient stock of the two commodities. जो शुगर है, चीनी है और उसके अलावा गंदम है, उन दोनों के मौजूद होने के बावजूद, उनकी अवेलेबिलिटी होने के बावजूद भी जो प्राइसेस हैं उनकी वो बढ़ गई हैं। Similarly, pulses, edible oil and other items are also showing a price trend. इसी की तरह जो पल्सेस हैं, जो ऑयल हैं और उसके अलावा दूसरा आइटम्स है वो भी अप ट्रेंड शो कर रहे हैं प्राइस के अंदर। Traders blame speculators or middlemen and increasing global commodity prices for the return of this drift. जो ट्रेडर्स हैं, जो ताजिर हैं, वो इल्ज़ाम दे रहे हैं स्पेकुलेटर्स को। स्पेकुलेटर वो होते हैं जो अंदाज़े लगाते हैं कि मार्केट में के अंदर अब ये चीज़ बढ़ेगी, अब ये चीज़ कम होगी, और उसकी बेसिस के ऊपर लोग बिज़नेस कर रहे होते हैं। तो ट्रेडर्स उन स्पेकुलेटर्स को, जो मिडिल मैन हैं, मतलब कि मिडिल मैन उसको बोलते हैं कि जो दो लोगों के होल सेल और रिटेल के बीच में जो शख्स होगा उसको हम मिडिल मैन बोलेंगे। यहाँ पे एक होल सेलर और एक जो कंज्यूमर है उनके बीच में जो रिटेलर होगा उसको हम मिडिल मैन कहेंगे। तो उन मिडिल मैन्स को, और उसके अलावा इंक्रीजिंग ग्लोबल प्राइजेस,
جو پوری دنیا کے اندر پرائزز بڑھ رہی ہیں کموڈیٹی کی، اس کو الزام دے رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ والے ڈرفٹ جو ہے یہ واپس نہیں آ رہی ہے، مطلب یہ بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی۔ Even the threat of more sugar imports and wheat seems to have failed to deter the speculator from manipulating the market. اس کے علاوہ جو دھمکیاں ہیں کہ تھریٹ دھمکی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک الارمنگ سچویشن کی طرح یہ ورڈ یوز کیا جا رہا ہے کہ جو شوگر ہے اس کی امپورٹس اور ویٹ کی جو امپورٹ ہے وہ ایک میجر تھا تاکہ پرائسز کنٹرول رہے، شارٹیج نہ ہو، پرائسز نہ بڑھے، تو وہ امپورٹ بھی یہاں پر فیل ہوتی نظر آ رہی ہے کہ کسی طریقے سے وہ ڈیٹر کر لیتے ہیں اس اسپیکولیٹر کے امپیکٹ کو جو مارکیٹ کو مینیپولیٹ کر رہا ہے۔ مینیپولیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا پھر پاور حاصل کرنے کے لیے، کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے آپ کسی اور کی پرسنالٹی کو ڈیسیو کریں یا پھر اس کو غلط طریقے سے غلط اس کا رخ شو کر دیں۔ So the government formed a committee earlier this month to take action against hoarders. Nothing substantive has been done so far to provide relief to the citizen. Although گورنمنٹ جو ہے ایک کمیٹی بنا چکی ہے اس منتھ کے اسٹارٹ میں ہی کہ وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لے، لیکن اب تک کوئی ایسا مستقل بنیادی کام ایسا ہوا نہیں ہے کہ جو سٹیزنز کو فائدہ، جو شہریوں کو فائدہ پہنچا سکے۔ There have been very difficult times for the majority of the population because of the devastating impact of COVID-19 on an economy that was already struggling. Already یہاں پر ایک بہت مشکل وقت چل رہا تھا جس کے اندر جو میجورٹی ہے پاپولیشن کی وہ سفر کر رہی تھی کووڈ-19 کے امپیکٹس کو، جو کہ اکانومی کے اوپر بھی آئے، تو ظاہر سی بات ہے لوگ بھی فیس کریں گے، اور اس کی وجہ سے وہ آلریڈی اسٹرگل کر رہے تھے۔ A large number of people employed in the informal sectors have lost their jobs as business struggle to cope with the effects of the health crisis. جو انفارمل سیکٹرز کے اندر بہت سارے لوگ تھے، جو انفارملی کچھ کمپنیز چلتی ہیں، ان میں کام کرنے والے جو امپلائیز تھے وہ اپنی جاب کھو چکے اسی ہیلتھ کرائسس کی وجہ سے۔ Others have had to bear the heavy cuts in their wages. اور ان میں سے بہت سے ہیں جن کی جو ویجز ہیں، جو تنخواہیں ہیں، اس کے اندر کمی ہو گئی تو انہیں وہ فیس کرنا پڑا۔ The rising food prices in these circumstances have underscored the government's inability to do its job properly and protect citizens from profiteers and market manipulators. ایسے وقت میں جو کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں کا بڑھنا ہے ایسے سرکمٹانسز کے اندر، تو وہ گورنمنٹ کی انیبلٹی کو شو کرتا ہے کہ وہ جاب کو پورا نہیں کر سکتے سٹیزنز کو، ان شہریوں کو ان ناجائز منافع خوروں اور مینیپولیٹرز سے، مارکیٹ مینیپولیٹر سے بچانے میں۔ It is the time the government stopped making hollow claims and start doing its job. اب وقت وہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے لیم ایکسکیوزز کو ختم کرے، ان کو روکے اور اپنا کام کرنا شروع کرے۔ تو یہاں پہ ہمارا ایڈیٹوریل ختم ہوتا ہے۔ آئی ہوپ یو لائک اٹ۔ تھینک یو سو مچ۔